Lost and I'm looking.
lost and I'm looking. Dengan registration pada pukul 8 tadi dan program bersama dengan MCMC pada bermula pukul 9, 10 akan ada satu refreshment workshop kita. Okay, workshop kita pada group activity pada pukul 11 kita akan mulakan dengan real or fake digital drama, and then we have our lunch break, and after that we will start with another group activities which is will you buy it and also a movie review.
Okay, and then at 6 o'clock, at 4 o'clock, there will be a talk by Professor Julian McDougall. Okay, and then after that we'll have our reflection and closing. So this is perjalanan program kita pada hari ini. Okay, ya. Jadi dengan itu saya menjemput Dr. Nurul Hazlina untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak best friend Puan Nur Farizah binti Zakaria, Puan Saidatul daripada MCMC, guru-guru dan juga rakan-rakan daripada Universiti Malaysia Pahang yang hadir pada program pada pagi ini, dan juga kepada yang hadir secara online, insyaAllah. So before we get started, I'd like to go over a few items. So there are a few links yang Puan Farizan ada kongsikan tadi. So those who are participating via YouTube, please scan in this link and register yourself. InsyaAllah we will issue certificates upon participation. So okay. Sesi pada pagi ini akan being stream live via UMP STEM Lab YouTube and also pimpin Facebook Live. If there is any interruption during the presentation, please hang on tight because we will definitely get back, insyaAllah. And if you have any questions, for those who are participating via online session, please submit your questions either via Facebook, pimpin Facebook ataupun YouTube UMP STEM Lab. And if you like to connect with us, do email us at stemlab@ump.edu.my. So program pada pagi ini dibawakan oleh The Reading Makcik, dan The Reading Makcik ini merupakan salah satu entiti lah di bawah UMP STEM Lab. I would like to take this opportunity to introduce UMP STEM Lab. So basically, being lecturers ourselves, we would like to engage with school children. So it started off back in 2016 macam tu, when we want to engage with school children, and slowly it grew up until now. Today we have collaborated with many industry partners, and today alhamdulillah with UNESCO we are going to do this digital and information literacy program. So sebelum ni di bawah UMP STEM Lab we have always lauded for this digital making skill set. Okay, sebab kita mendapatilah this is a trend today. Now we do learn robotics, we do teach and also do engagement relating to 3D modeling, programming, and also physical computing. Throughout the years, we have engaged with more than almost 9,000 plus school children. Up until 2021, as being shown here, kita dah engage with 8,990. And tahun ni, last week itself, kita ada buat engagement dengan melalui Carnival STEM UMP. Kita engage more than 1,000 school children. Now, aktiviti ni we started humble back in 2016. Masa tu hanya 147 sahaja. Basically, we serve as judge for competition. So biasanya competition providers ni they come to university to seek for two things lah. Satu, untuk kita buat kelas percuma yang pertama, dan yang kedua tu untuk kita jadi penasihat ataupun untuk kita mengadili program seperti program robotik ataupun inovasi. As time pass by, kita find out that masa tu juga sekolah dah start enroll programming classes, and also there are also requirement untuk nak do training for teachers. Okay, yang masa tu kita ada Scratch programming, kita juga ada on Arduino, PIC programming, as well as Java, and also a couple other more such as Python programming and so on. So masa tahun 2016 tu started off small as I mentioned just now, tapi tahun 2017 we started to engage with industry partner. Sebab satu benda yang kita mendapati, especially in the East Coast area, is that sometimes fund can be a big issue. Okay, macam contoh macam kelas robotics and so on tu, you can't just teach with just doing some simulation. Pelajar perlu pegang, pelajar perlu buat, dan innovations project and so on tu kadang-kadang perlu pembelian hardware. So bila kita collaborate dengan industry partner ni, we maintain our pro bono status in which kita contribute these classes for free, and industry partner ni biasanya dia akan buat tajaan robot, tajaan kelas dan sebagainya. So throughout the years, daripada 2017 sehingga tahun ni, we had collaborated with various industry partner
locally and internationally. So ni is about reading makcik. Dulu our motivation satu je masa tu, kita nak promote English language. So what we did was that we went to sekolah SK Seri Biram pada waktu tu, engage with primary school children and do reading storytelling. And pada waktu tu it is a way of releasing tension jugalah bila kita bergaul dengan budak-budak ni. Dia impulsiveness in giving responses, and also dia tak ada filter. Dia nak cakap, dia cakap terus, and that motivate us to continue. And alhamdulillah hari ni kita collaborate dengan pihak UNESCO, which is an international bodies, and mainly to serve this main objective lah, to promote, basically to raise awareness, discuss and deliberate digital competencies for information literacy. So kalau dekat UNESCO ni, information comes together with media, because today tak dapat nak elak, information is everywhere. Kalau dulu macam kita datang ke perpustakaan, kita ada wakil perpustakaan juga, terima kasih. So kalau dulu kita datang ke perpustakaan nak dapat resources, tapi sekarang melalui handphone saja kita dah boleh dapat banyak sumber. Tapi as Puan Sadatul akan share later on, how can we make sure that the information are true, and that information tu dia membina, bukannya memusnahkan kita. So at a very young age, kalau tengok budak-budak 4 tahun, 5 tahun, handphones nowadays are very intuitive. Pegang saja kita dah boleh access kepada information. Tapi is that the right information yang kita nak dia dapat, and so on. So kita rasa benda ni something yang had always gone through the reading makcik, and we are very fortunate lah to have to collaborate with UNESCO in doing this program. This program started off back in 2021 when we first submit a proposal to UNESCO, and in March 2022 kita ada buat a roundtable discussion with 24 panelists from Malaysia, Morocco, Montenegro pun ada, Australia and Japan, basically to come out ataupun to discuss on the concept as well as on the essential items that are related to information and media literacy. So finding daripada discourse yang kita buat ni, kita mendapati bahawa the best way to get engaged with the community is via teachers. So sebab tu kita plan this symposium ni to have along teachers as well as UMP staff, and also those yang available online ni, sama ada di kalangan warga pendidik dan juga komuniti secara umum. Because kalau kita sebut tentang nak embed in a formal curriculum, it will take a long process. Macam kadang-kadang kita nak introduce, kalau dekat universiti kita ada exercise CQI, every semester kita akan review curriculum, tapi untuk nak tambah 1 ataupun 2 chapter nak keluarkan tu kadang-kadang it will take up until years. So itu dekat peringkat universiti yang kita ada autonomi yang agak besar. Saya percaya kalau dekat sekolah it will take much longer years lah, sebab basically curriculum dah dibincangkan secara halus, dan setiap perubahan tu dia perlu melalui pelbagai peringkat. Jadi one of a quick way yang kita would like to be part of is to do this kind of outreach engagement, as well as to impart these qualities ni dekat dalam program-program yang berbentuk core curriculum. So core curriculum ataupun di samping kelas yang formal tu, kita ada juga engagement berbentuk yang infusekan model-model information and media literacy ni. So seperti yang Puan Farizan bagi tahu sebelum ni, kita untuk simposium pada hari ni, we want to make use of face-to-face engagement sebab MCO pun dah being uplifted and so on. So kita plan memang for today ni to have physical interaction, but at the same time kita nak juga feature international speakers. So of course nak fly in those speakers tu, it will take a cost, but nevertheless having them to be online is also very fruitful. So from 3rd of October up until 5th of October, kita dah feature around 6 speakers daripada US, bincangkan tentang saya ada slide ni. So kita ada featureskan international speakers. So pada hari pertama tu kita ada speakers daripada Jepun. Dia ada buat perkongsian lah tentang bagaimana Jepun try to combat misinformation. Dan paling recent yang dia ada kongsikan pembunuhan Perdana Menteri mereka dekat Nara, dan apabila mereka selidiki dia ada something to do with misinformation. So macam mana Jepun react towards ni ada dibincangkan lah. So kepada yang hadir pada hari ni, insyaAllah kita akan kongsikan link-link rakaman YouTube. Boleh tonton semula YouTube tersebut just to get to know on how these countries response to this kind of misinformation. Pada hari yang pertama juga kita ada Mr. Ray Ting.
Chun Wang ni daripada Thammasat University. Dia ada bagi satu comprehensive view lah tentang what is media information literacy dan with metaverse. So kalau tengok macam yang saya sebut tadi tu, bagi saja telefon, in fact dalam tahun 2019 before MCO, kita ada buat engagement dengan pelajar Rohingya, dengan penduduk Rohingya dekat Kuantan. To my surprise, budak 2 tahun, 3 tahun ambil saja phone tengah tengok Upin Ipin. So walaupun macam dia berbangsa, ikutkan bangsa asing lah, dan dia orang ni tak dapat opportunity pergi ke sekolah, tapi menggunakan handphone tu is just a breeze of on your handphone and attach. So that is how fast information can be translated. Jadi dalam sesi rakaman bersama Mr. Ray ni, dia ada buat pengulasan tentang tersebut lah, dan juga apa cabaran jika kita semua bergantung kepada metaverse. So sebagaimana yang sedia maklum, kadang-kadang kita ada dua identiti sekarang dan identiti online. So apabila berlaku contohnya pencabulan dekat identiti online, adakah dia menyebabkan identiti sebenar kita terganggu, emosi kita terganggu? So benda-benda tu kita ada discuss dan mendapat pandangan daripada speaker daripada Thailand ni. Kemudian pada hari yang pertama juga kita ada penglibatan daripada Prof Dr. Taufikur Rahman yang menerangkan tentang disinformation propaganda dalam media literasi. So ini banyaknya terkait dengan Islamofobia dan macam mana Indonesia mengambil langkah untuk respons towards ni lah. Dan kemudian kita ada perkongsian daripada Prof Ali daripada Turki, dan juga Dr. Nolan Hijen daripada US, and also 3 speakers lah daripada US, iaitu Soraya, Megan, and also Reverend Dr. Najuma. Jadi kalau ada berkesempatan, saya nak menggalakkanlah yang hadir pada hari ini dan juga yang hadir secara online untuk tengok ataupun tonton rakaman sebelum ni. Dan sesi yang terakhir ni yang kita ada pada 5 Oktober lepas, dia discuss tentang literasi agama lah. Kerana kalau tengok masyarakat majmuk ni tak dapat nak lari. Kalau dekat Malaysia ni ada setengah benda tu kita tak dapat nak bincangkan secara terbuka. Tapi dekat US, perkara ni menjadi lebih cabaran, merupakan cabaran yang lagi besar kerana apabila setiap perkara boleh dibincangkan secara terbuka, jadi macam mana mereka hadkan supaya tidak berlaku ketegangan lah di antara satu agama dan agama yang lain. InsyaAllah pada hari ini kita akan ada sesi bersama Puan Saidatul, and also di sebelah petang kita akan ada kehadiran bersama pihak UNESCO dan juga daripada perkongsian daripada Prof Julian McDougall berkaitan dengan bagaimana UK sendiri embedkan media literasi dekat dalam kurikulum sekolahnya. So dengan itu sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih especially kepada The Reading Makcik as well as yang hadir pada hari ini secara fizikal dan juga secara online. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Dr. Nurul Hazlina. Ucapan yang bukan sepatah dua kata. Okay, basically inilah penglibatan The Reading Makcik dari awal, daripada 2018 hinggalah sekarang. Terima kasih juga kepada Tuan Dekan, Dekan FTKE yang dekat belakang. Membaik sikit, semua orang nampak. Okay, jadi pagi ni kita akan mendengar satu ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Saidatul Ashikin Abu Hassan. Okay. Tajuknya amat menarik, amat dekat dengan kita, apatah lagi internet semua di hujung jari. Okay. Sebelum tu izinkan saya bercerita sedikit tentang Puan Saidatul Ashikin. Okay. Puan Saidatul berpengalaman lebih daripada 20 tahun bekerja di dalam bidang management and technical skills, training of trainers, programming, development of program, okay, content creation and also development of educational materials. Okay. Beliau juga adalah project manager untuk international and local meetings, and experience in liaising and negotiating with various parties, internal and external of organisation. Okay. Beliau juga sudah 20 tahun berkecimpung dengan MCMC. Okay. Jadi dengan itu, saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Saidatul Ashikin Abu Hassan untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk
klik dengan bijak. Persilakan. Okay. Yes, this one. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Thank you for coming here today. Also, terima kasih banyak-banyak kerana for your interest to attend this workshop, especially to learn about digital and information literacy. As have been mentioned throughout this morning kan, nama saya Datuk Ashikin binti Abu Hassan. You can just call me Datuk or Puan Ash is fine. So today we're going to talk about MCMC and its function, as well as mengenai maklumat yang kita terima setiap hari, especially how do we combat maklumat palsu. Okay, alright. So saya nak tanya dalam auditorium hari ini, siapa yang pernah dengar mengenai inisiatif klik dengan bijak? Tak pernah Oh pernah? Alhamdulillah. Okay. Siapa di kalangan audience kat sini UMP staff? Boleh angkat, saya show your hand. Okay. Oh yang lain semua guru-guru Okay. Thank you. So if you have not heard of Klik dengan Bijak, or even if you have heard of Klik dengan Bijak, saya nak jemput tuan-tuan puan-puan untuk like and follow kita punya page. Klik dengan bijak. Di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube kita ada semua video, and you can also go to our website klikdengannbijak.my untuk dapatkan all the resources, sumber-sumber di sana. So klik dengan bijak, nanti kita akan tengok nanti what it's all about, but roughly it's an educational awareness and educational initiative by MCMC untuk kita mendidik pengguna internet di Malaysia mengenai penggunaan internet yang selamat, berwaspada dan bertanggungjawab. So because it is by virtue it's an educational initiative, kita punya social media semua banyak bahan-bahan berunsurkan pendidikan dan juga kesedaran. So untuk cikgu-cikgu ia adalah amat berguna pada pendapat kami, sebab di Facebook, di Instagram tu kita ada banyak posters, kita ada banyak infographic, something that you can share with your students, with other teachers at school or teachers at other schools, or to your friends and families kan. So we really invite you guys to do that lah. Kalau kata ada poster yang menarik hati tuan-tuan perempuan dan inginkan high resolution untuk tuan-tuan perempuan print out, do let us know, contact us via our social media or email us nanti. Do let us know, we will provide you with the working file so that you can print it out lah, untuk letak kat sekolah ke, dekat library ke ya. Poster-poster tu, alamak. Mungkin petang nanti saya bagi poster tu. Poster tu satu bag lupa dalam kereta. Okay, so nanti at the end of the workshop ni tuan-tuan perempuan akan dapat lah poster-poster tu semua. Ada posters, ada buku panduan and everything. So video-video pun boleh dapati di Klik dengan Bijak. You can surf now, tak apa, pergi buka YouTube, tengok Klik dengan Bijak, apa-apa video yang anda nak tonton boleh tonton di sana, boleh share juga. And also website is memang full source of information on penggunaan internet yang selamat, berwaspada, bertanggungjawab. So kat situ pun banyak, kita ada quizzes, like mini quizzes for each of the topics. Kita ada 16 topik di situ, boleh tengok semua. Okay. So apa yang kita nak perkatakan pada pagi ni? Pagi ni kita ada 3 main agenda. The first one we're going to talk about the pengguna internet di Malaysia dan juga MCMC serta fungsinya. Then afterwards we're going to talk about maklumat palsu. Apakah ia maklumat palsu? Apa yang dikatakan dengan mengenai maklumat palsu, impact maklumat palsu dan cara untuk mengesahkan sesuatu maklumat yang kita terima pada setiap hari ya. And peranan dan akhir sekali kita akan bercakap mengenai peranan dan tanggungjawab. That in that roles and responsibility, we're going to talk about the laws, applicable laws in Malaysia, applicable in the cyberspace,
as well as the concept of kawalan kendiri ataupun self-regulation. Okay. This is us today. Ini adalah manusia hari ini. We are connected. We are connected to gadgets and devices and whatnot, kan? Dah jadi macam satu anggota badan yang lain, and something that we need to have. Kalau kita tertinggal phone, kita rasa macam apa? Rasa macam tak lengkap, kan? Pernah tak kita tertinggal phone kat rumah, kita dah on the way pergi ke pejabat ke sekolah ke, tapi kita patah balik sebab nak ambil phone tu? Tak pernah? Tak. Maknanya memang selalu ingat lah phone tu tak pernah tinggal. Betul tak? Dia sebagai satu anggota. Cuma kadang-kadang kita jalan tiba-tiba kita lupa bawa tangan sebelah. Patut rumah kan? Tak ada kan? So phone tu dah macam memang selalu akan ingat. Benda lain boleh tinggal, phone tak boleh tinggal. But it's not something that we nak judge lah. Bukan. Sebab sekarang ni banyak kehidupan kita, half of it actually, or most of it is actually on the gadget itself, sebab disebabkan digitalization. A lot of the affairs in our life, kan, kehidupan kita sekarang ni dah digitize. Betul tak? Sekarang ni contoh, sekarang nak PRU, kan, kita dah register, kita boleh check, boleh semak kita sama ada register ke belum, dah confirm ke belum, online. Apa lagi? WhatsApp group. Siapa ada satu je WhatsApp group? Tak ada, sekurang-kurangnya 10. Taman, surau, taman grup perempuan, grup campur, grup masak, grup taman aja dah 5 grup. Betul tak? Sekolah anak, kalau 5 anak, kali 2, kali 4, setiap subjek ada satu grup. Berapa? So our life dah memang ke alam cyber. So that's why we cannot leave the phone behind, because that is the only one, the only devices or platform that allows us to access into the online life lah, our life online. Okay, apa yang dikatakan mengenai internet being the disruptive technologies? Dia mengganggu, dia basically perkataan senangnya mengganggu kehidupan kita yang kita jalankan secara tradisional. Contoh, sekarang ni kita buat online banking. Saya tak tahu, mungkin tuan-tuan perempuan ni ada lagi muda daripada saya ke ataupun sebayangan saya. Dulu kita nak buat banking, kita kena ambil waktu tengah hari makan, pergi bank. So nak pergi bank tu drive dalam 10 minit, nak cari parking setengah jam. Nak tunggu number, nak pergi. So all together dalam 2-3 jam baru settle satu bank. Okay, now we have like 6-7 banks. So sometimes orang ambil the whole day just nak bayar bil api, bil air, nak settle banking stuff. But nowadays things have gone a lot smoother for us. Everything is di hujung jari. Satu klik saja kita boleh settle everything. Banking, cukai tanah, cukai pintu, apa lagi, bill, all the utility bills, air, api, indah, water, ke apa ke, semua kita dah bayar. So life has gone better, and that's why it says that internet tu disrupt cara lama kita bekerja ataupun hidup. Ini adalah cara baru. Another example is cara kita mendapatkan maklumat. Okay, masa zaman saya dulu, nak tahu saya berapa umur kan? Masa zaman saya dulu, ada 5 sumber maklumat waktu tu. 5 sahaja. Buku, majalah, surat khabar, radio, TV. 5 sahaja. So sekarang ni kita ada everywhere, just everywhere, everything. So before 1995, before the commercialization of internet di Malaysia secara besar-besaran, on mass lah kira kan. So those are the 5 things, the 5 sumber maklumat yang kita ada. Ingat tak? So berita aksiden hari ni, besok baru kita tahu, oh semalam ada orang mati aksiden. Besok 24 hours. Kalau orang tu mati dah ke bumi kan. Tapi sekarang ni aksiden dalam masa tak sampai seminit kita dah dapat berita tu. Kan? Macam the shooting incident dekat Thailand baru-baru ni. Nenek dia tak tahu berita tapi tahu melalui media dekat online. Dan dia punya children center tu was attacked. So macam itulah, it disrupt the old ways of doing things. Okay. So kalau dulu kita punya exposure ataupun penderahan kepada media tu adalah terhad. So sekarang ni tak ada terhad lagi. Sebab I remember before 1995, before the commercialization of our internet tu, before I hook up to the internet kat Malaysia ni,
I read newspapers. I read newspapers. So sehari sekali, kadang-kadang masa tu saya duduk rumah kan. Pagi baca surat khabar, tengah hari kan bosan baca surat khabar balik. Benda yang surat khabar yang sama tapi daripada belakang ke depan pula. Petang kan ke malam ke, cari artikel apa yang tak baca lagi dekat dalam surat khabar tu. It's the same thing. But nowadays, okay, lepas commercialization tu, saya rasa macam wow, macam heaven sent lah, macam satu nikmat Tuhan yang sangat besar-besar. Sebab saya I am an information junkie. I really love information. So at that time, I was like, it's so easy. I tak payah beli surat khabar sangat. Sebab tapi masa tu belum migration of the newspapers companies online lagi lah. But I can seek information easily. Go to dulu Yahoo kan, Yahoo, and then Google baru ni. Like I can watch videos on YouTube. I don't have to go to the library to look for information. So it was like, okay, it was manageable. But nowadays, information has become unmanageable. You have people describing information as a deluge of information, as a flood of information, as an ocean of information. So by the sheer amount of flood, deluge, ocean, it's just too much for us to bear. Memang banyak sangat. Sampai saya rasa, for me personally, I feel drown. Saya macam lemas kan, sebab terlalu banyak. Terlalu banyak tu sebab informasi yang tak ada, maklumat yang tak ada QC. Dia tak ada quality check tau. Kalau surat khabar dulu, seorang editor surat khabar dia akan dapat dalam 2000 cerita satu hari, beribu cerita satu hari, and dia akan filter, dia akan ambil 200 saja, 200 cerita atau 20% saja untuk dimuatkan dalam surat khabar. Sebab kalau mana ada orang print surat khabar tebal-tebal kan, dia nak kena nipis dan ringan supaya orang mudah bawa. So the way they filter it is ada a few ways. That's why the editors are called, syarikat suka dipanggil gatekeeper lah. Orang dalam tu dipanggil gatekeeper. Sebab they will filter the information that we'll get. Depends on the agenda, waktu tu, konteks waktu tu, macam-macam lagi filter. So bila kita dapat, so the information that we get is already filtered. Kita tak payah rasa macam terlalu bombarded with information. Unlike today, we're all bombarded with information. We have the official channels, or official channels of information. We have unofficial, we have blogs, we have social media, we have WhatsApp, we have Telegram, we have everything. Could be talking about the same thing, but different ways of saying things. And we don't know which one is true. And because of this information that we received nowadays, throughout of these media outlets ni, all other channels ni, we are doubting the saluran rasmi. Buku, libraries, we have mainstream media, kita ada portal rasmi kerajaan, portal rasmi university and stuff like that. We already I think personally, this is my personal thought, okay? Because of all this thing, we think that we're being critical of the information that we get, but it's actually, adakah ini sebenarnya kita hanya menipu diri kita sendiri mengatakan kita adalah seorang yang critical? Sebenarnya kita tak tahu macam mana nak proses information tu. Betul tak? Okay. It's for us to think about throughout the day, okay? Alright. So, ini yang dari kita telah berubah dari pengguna yang macam saya cerita tadi tu, kita dapat berita 24 jam daripada pihak syarikat berita, company, news company, daripada atas ke bawah, okay? Daripada satu saluran saja, and that's it, that's all. But now, kita dah jadi penerbit. We have become creator of information. Okay, if you see there's a difference kan, top down and bottom up. Even sekarang pun untuk TV station, perasan tak apa segmen meletup tu untuk TV station jadi relevan hari ini, mereka perlukan berita-berita daripada grassroots level, daripada social media. So saya pun macam terkejut. So where's the QC? Adakah berita sekarang ni hanya kepada entertainment? Kan, tak ada QC. So they actually, because this is the same channel yang bagi berita utama, but an hour after that or around 10 PM you have satu segmen yang pick up the news from the ground, basically from the social media. So for me, the old school thought of school of thought ni rasa macam ada konflik lah di situ. Credibility dia saya tak tahu nak letak kat mana. Okay.
with the new media ni, kita saya rasa tak payah sedangkan pasal grafik tu. I think it's self-explanatory. This is like limited numbers, but it's actually kalau seorang boleh hantar kat 10 orang, and that send to another 10 people, you know. So this is how the news spreads so easily, and this is why kalau orang tanya kenapa kerajaan tak kekang maklumat palsu? How is it possible for us to do this? Okay, ini satu lagi platform yang kita gunakan every time, dia encrypted. Unless it's a social media platform yang open like Facebook and stuff like that, your WhatsApp, your Telegram is all encrypted end to end. So memang tak boleh monitor, tak boleh buat apa. So kita nak kekang penyebaran maklumat palsu tu kalau kita dapat laporan, orang bagi evidence, and then we can start investigate, baru boleh. Tapi kalau you macam petik je, kenapa MCMC ni, kerajaan ni tak kekang maklumat palsu kalau tahu dia palsu? So it's impossible for us to do that. Okay, and then daripada dan sekarang kita jadi content creator, pencipta kandungan, kita juga sangat selektif with the new media kan, media baru ni, kita sangat selektif. Kita boleh select the type of news yang kita nak. Dengan saya tak tahu kalau tuan-tuan puan ada subscribe dekat news channel dekat online, kita boleh pilih kita nak teknologi, kita nak parenting, kita nak cooking, leisure, travel, exercise. Kita boleh pilih, kita tick. Okay, so those are the only news that we will get in under our subscription. Kalau dekat social media pula, dia akan pakai AI kita. Kita suka sekali kita like gambar kucing or video kucing, dan seterusnya kita akan dapat feed kucing. Kalau kita like saja dessert, cooking in 5 minutes, seterusnya kita akan dapat feed yang sama. Okay, in a way, it is, you'll see nanti how to sort of like control the consumption of information or how to verify information basically. In a way, we have to be conscious that okay, yang ni sistem ni guna AI, dia mempelajari apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, dan aku hanya akan dapat benda yang aku suka saja. So tak ada chance for us to challenge our idea because kita akan disuatkan benda-benda yang sama sahaja. Okay, so kita menjadi daripada pengikut, kita menjadi pengikut, kita jadi pemerhati ataupun stalker. Okay, there's a fine line between followers and stalker. Very fine line. Unless you realize it yourself lah. Like every time, first thing in the morning that you want to see is apa orang tu buat, apa orang tu share, apa dia ni, dia pergi mana, dia makan apa, semalam dia buat apa. So that is no longer a follower lah. That is no longer observer. Dah, itu dah macam dah jadi stalker, okay? And kita mengumpul. Ini pun saya bersalah juga ni. Suka mengumpul maklumat. I told you I am information junkie kan. So I was like kumpul. Kalau orang perempuan suka buat apa? Tapi saya lelaki pun sekarang dah metro kan. So dah buat benda yang sama. Kita kumpul apa? Kita kumpul, kalau kat Instagram tu kumpul resepi. Kan masak ini senang ni. Ini macam sedap ni. Kita kumpul save. Sebab ada button save. So and button save tu unlimited. So we can save. Save. Dalam resepi yang anda dah semua save tu, berapa yang anda dah masak? Tak ada. Macam saya save sampai anak saya kata, save dia bila nak masak? Kan? Dia berkata, mami ni asyik save dia. Lepas tu sama lah. Exercise pun sama. Save exercise tu, save exercise ni. Kita bila mami nak exercise ni, mami asyik save je. Sebab kita macam, one day I'll go back and look at it. Tapi dia tidak pun. Kita buat pun. Nipu diri sendiri je. Kan? Dan juga pemberi komen. Pemberi komen ni banyaklah, semua daripada kita saya rasa pernah memberi komen yang tidak dijemput. Sebab social media is an open thing. Kalau seseorang tu punya account adalah public setting and they post something, it's something whether we like or we don't like, we think that we're invited to, comment into people's life, or maybe that's what they want us to do. So we do that lah, kita comment. It's okay nak comment, tak ada masalah. So because that also it's a social media, you're supposed to interact with people. But you use adab lah kan. Kita especially orang Timur, sebab sekarang ni tak ada lagi orang cakap kita ni orang Timur, kita orang Malaysia, tak ada lagi. Sebab because of the internet, dia disruptive technology kan, dia menghancurkan borders. Internet is borderless, and therefore the culture that we gain from the internet is also borderless. But
at the end of the day, we also have to think where we're from, our values and everything. Kalau kita nak bercakap tu, kalau kita orang Melayu, orang Malaysia ni, dia orang Timur ni, dia beradab bila bercakap. Tengoklah bahasa yang kita cakap, kalau orang Malaysia, kalau apa lagi, orang Thailand, orang Laos semua tu kan, kalau cakapkan berlagu-lagu. Macam itulah, sebab dia bercakap secara lembut, dia melembut. Tapi kenapa bila dah ada social media ni, kita tahu orang tak tahu siapa kita boleh pakai fake profile online and we start to say whatever we think we want to say. Sepatutnya macam Dr. Hazlina cakap tu, kalau kanak-kanak accepted lah, dia tak ada inhibitor sebab dia punya brain tak fully developed. But we adults, sadly, we are behaving like kids. Tak ada inhibitor ataupun lupakan inhibitor tu sebab orang tak kenal saya. So I don't have to be malu, I can mencarut, maki hamun orang, kata orang ini itu, degrade orang sebab orang tak tahu saya siapa. Okay? Alright. So this is the landscape of internet users in Malaysia. We have, first of all, I give you the bigger picture whereby we have more than 4 ya ke? Dah sejam dah saya cakap. Belum. Okay. We have 4.9 billion pengguna internet di dunia tahun 2021. Yang ni saya ambil sumber saya daripada Digital Report 2022. So kalau tuan-tuan perempuan berminat ataupun suka tengok nak tahu apa terjadi di dunia lain, di tempat lain, so you can go to Digital Report and look at the statistics for the world, at the global level as well as for other countries and also for our country. Ada banyak statistik kat situ mengenai penggunaan internet dan juga media sosial. And di Malaysia kita ada 29 juta pengguna internet. Double likes tu. Pengguna internet di Malaysia tahun 2020. This is based on MCMC punya survey lah, which represents 88.7% of Malaysian population. Okay. And we have about 30.25 million active media social users in Malaysia. Masa yang kita gunakan, kalau kita tengok dekat pie chart tu, tuan-tuan puan-puan sila letak diri anda, in which category are you? 1 to 4 hours, 5 to 8 hours, 9 to 12 hours, or more than 12 hours. So where do you put yourself? I mean, you don't have to, again, feel guilty of how long you use the internet. It's because kita bekerja. Kalau bekerja ataupun belajar, of course, kalau students kan, of course you'll use internet. 8 hours tu dah memang given, because you have to check your email, you have to do your research and stuff like that, and you have to communicate. But more than 8 hours is sometimes some people just have to be on their WhatsApp all the time because dia pekerjaan dia tu yang meminta dia macam gitu kan, macam doctor on call, all those professionals they have to be on call. Macam from MCMC side pun kita ada juga staff kita yang have to be on call all the time, so they have to be on WhatsApp all the time. Emails you have to check, and ada yang kalau tak ada on call tu masa untuk bersosial di online. So I think if we're going, I don't know about this year, so this year we're going to have a new statistics in sepatutnya bulan ni. We'll see how it is, dia punya taburan dia tu. Okay. 5 aktiviti utama dalam talian. Apa rakyat Malaysia buat semasa mereka dalam talian? Okay, ini survey ni dilakukan pada tahun 2020 bulan April. March kita PKP kan, full PKP. April the survey was done through calls. So ini yang nak tahulah apa yang rakyat Malaysia buat semasa duduk di rumah. Okay, mereka duduk di rumah sahaja. 98% berkomunikasi melalui teks, and then 93% menggunakan media sosial, and then 87% menonton video. So all these are the activities that we do bila kita tak boleh keluar rumah, kan? Kalau yang tengok yang grey tu is comparison with the ones in 2018. The one that we did in 2018. So nampak kan pencarian maklumat tu, kalau tidak dia di tangga kedua sebenarnya 85.5% tu. Tapi masa mula PKP tu kita lebih kecoh untuk berhubung dengan orang-orang yang kita sayang, orang tersayang, especially family first and then friends. Sebab waktu tu kita neighbours pun tak boleh melawat neighbours. So that's why it's 98% most of the time.
aktiviti dalam talian adalah berhubung melalui komunikasi teks. Nak check parents dekat kampung macam mana, group tadi kan, group taman tu ada 10 semua kan, nak check you okay ke, you makan ke tak makan ke, macam mana ni, macam ni kita nak beli makanan macam mana. So it's more of like taking care of each other at that time kan, kita jaga kita. Okay. Pemilikan akaun rangkaian sosial dan aplikasi komunikasi, ini ada, kita orang split pada dua. Kalau ikut yang macam We Are Social tadi tu, dia orang sekalikan aja gabungkan rangkaian sosial social network dengan the app lah, communication app. But kita orang split for some reason that I don't understand, but they split it. So yang Facebook, Instagram is on the left side lah. Right, so if you see again, Facebook is always, even before PKP pun, it's always on the at the top tier. The most popular social media used in Malaysia as well as globally. So siapa yang kata Facebook sekarang ni dah tak relevant, orang tak pakai Facebook dah, tak. Kalau tengok percentage tu still lagi jauh Facebook dengan Instagram. Okay, Facebook tu mesti lagi relevant. And then you have YouTube, and then WhatsApp tu of course, walaupun dia dah saturated, tapi orang masih lagi, dia masih lagi the most popular communication app. Okay, ini as usual, the usual suspect that we use our smartphone. Okay. That we use our smartphone tadi tu untuk berkomunikasi. Okay. Okay. Sorry about that. So now kita nak tahu mengenai fungsi MCMC. So fungsi MCMC ada dua. Satu to regulate, and the other one is to develop. Develop apa? Regulate apa? Industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Okay. So yang ni secara cepatnya saya nak ceritakan MCMC ni kita ada, sebelum ditemukan MCMC, kita ada Malaysia, Kerajaan Malaysia telah menggubal dan telah meluluskan Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Selepas tu siapa nak jaga akta tu, siapa nak kuasakan akta tu, jadi diciptakan MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan Multimedia Malaysia. Dan untuk mengawal SKMM pula dibuatkan satu lagi akta untuk bagaimana SKMM tu boleh beroperasi. So that's why ada Akta SKMM pada tahun yang sama, bulan yang sama juga. Dan SKMM beroperasi berdasarkan 10 objektif polisi negara yang mengenai ICT lah basically ya. And how we regulate it, how we regulate the industry, macam ni kita membangunkan, kita ada 4 areas. Economic regulation, social regulation, technical regulation dan juga consumer protection. Okay, ini adalah, kalau orang kata MCMC buat apa? Inilah apa yang MCMC buat. Ini industri yang kita jaga. Ini bawah akta kita orang, bawah akta kami, kita ada penyiaran ataupun broadcasting, telecommunication, infrastruktur e-dagang, pos dan kurir pun under S. Okay, yang ini semua masa akta tu dibuat, along the way baru pos dan kurir masuk and e-dagang masuk. Dia sebelum tu it's just broadcasting and telecommunication. And then universal service provision. Kalau kita tengok kalau dekat tempat tuan-tuan perempuan, kalau ada Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PEDI, ataupun PIK, Pusat Internet Community dulu, nama dia, so sekarang dah berubah nama. So that one is under USP lah, Universal Service Provision. Apa yang kita buat, kita kan kita bagi license untuk telecommunication companies. So from a portion from that license tu, a big portion of that license actually, kita laburkan balik, gunakan balik duit itu untuk membuat infrastruktur di kawasan yang kurang dapat liputan. Ya, ada dua, kawasan yang kurang liputan perkhidmatan dan juga kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan.
dan proses untuk memastikan seluruh tempat di Malaysia ni mendapat liputan yang berkualiti dan mempunyai kelajuan yang tinggi. Sekarang ni kita lakukan melalui projek Jendela. Jendela is a 5-year project. It started in 2020, 2021. So insyaAllah by 2025 we'll be completing all the phases. Jadi melalui setiap tahun tu satu phase. Okay. Ini adalah juga ini adalah peranan MCMC dalam mengawal selia ruangan cyber di Malaysia. Kita lakukan melalui tindakan advokasi, kawal selia dan juga sokongan. So kalau daripada advokasi ni yang saya buat the red box tu kan, kesedaran pendidikan. This is what we're doing lah. Jabatan Program Community. This is what we're doing right now untuk memberi kesedaran juga pendidikan. Yang lain-lain tu kita buat juga, kita ada research grant, kita ada buat kolaborasi dan juga kita juga ada rakan strategik. So kalau macam UMP wants to collaborate with us, we very much love to do that with you guys. And then under kawal selia ataupun regulation, kita menguatkuasakan AKM tadi tu, Akta Komunikasi Multimedia Malaysia, dan dari segi kandungan di media sosial ataupun di dalam talian, kita gunakan specifically section 211 dan 233. Nanti saya akan tunjukkan. Dan kawalan kendiri, ini setiap daripada kita macam tak naklah jadi pemerintahan kuku besi. So what we do with the telcos ataupun syarikat perkhidmatan ni, kita bagi mereka sendiri yang buat forum dan mereka jaga mereka. Hashtag mereka jaga mereka lah. Sebab kita tak nak, biar dia orang yang make their own decision on how the industry punya way forward. Jangan sampai kat kita just bless the decision, tengok, do analysis on it, whether it's feasible or not, whether is it against the ACTA or not. So that's what we do. But other than that, they run on their own. Dan juga dari segi sokongan, tak semua benda di internet tu pergi di bawah penguatkuasaan MCMC, di bawah kawalan MCMC. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, apa yang salah di luar talian tetap salah dalam talian. Faham tak konsep tu? Undang-undang sedia ada terpakai dalam talian. Kalau pengguna internet tu melakukan kesalahan yang di bawah Akta Komunikasi Multimedia, dan MCMC will come in. Tapi kalau kesalahan tu di bawah kanun kesiasaan, dan PDRM will come in, will take up the case. Kalau di bawah akta, kalau berkaitan kewangan, bank negara akan come in and use the akta. So it depends on the nature of kesalahan, of the offence itself. Sebab orang semua cakap, apa ni MCMC tak buat, MCMC tak, hari tu apa, tak ingat. Adalah semua salah MCMC. Bukan sebenarnya. Nanti kita tunjukkan semua list of the undang-undang terpakai. So this is clear dengan bijak. Dilancarkan pada tahun 2012, berlandaskan 5 prinsip rukun negara untuk berkesedaran dan pendidikan mengenai internet yang saya cakap itulah, penggunaan internet yang selamat, berwaspada, bertanggungjawab. Mesej utama yang kita nak sampaikan kepada orang ramai adalah gunalah internet secara positif, produktif dan beretika, dan amalkan konsep kawalan kendiri. Sejak dilancarkan tahun 2012 sehingga sekarang, kita ada lebih 7 juta capaian audience. Ini melalui program kita lah, program on the ground yang macam saya buat sekarang ni. And then we have more than, actually sekarang dah more than 90,000 media social followers. And tuan-tuan akan ambil quiz ni, saya akan buat quiz ni sekejap lagi. It's called My Cyber Journey Quiz. So so far what we've got, 2021 pencapaian kita melalui quiz ni, tahap kefahaman para peserta KDB Talk adalah 82%. Okay. Ini juga salah satu kita punya inisiatif, Malaysia ICT Volunteer. So it is an empowerment platform for digital literacy. Lancarkan ini baru lagi 2016. Dan this so far, ini siapa-siapa yang ada, tak perlu ada degree in ICT ke IT ke whatever, tak. As long as you think you have enough skill or knowledge to teach another person in your community about IT, about doing stuff online, untuk
berniaga ke, untuk belajar ke, any project that you can do online, then you can become an MIV, Malaysia ICT volunteer. Okay, so you can go to the website malaysiaictvolunteer.mcmc.my if I'm not mistaken, but you just Google Malaysia ICT volunteer, there's a website there, and then you can register yourself, register your interest. Okay. Sebab di bawah MIV kita ada 3. Untuk cikgu sekolah kita ada MIV School. So I'm not sure if cikgu-cikgu sekarang kat dalam ni dah pernah melalui program MIV School. So, memang kita buka untuk sekolah, kita lalu Jabatan Pendidikan Negeri, and Jabatan Pendidikan Negeri tu JPN yang akan nominate which school yang akan sertai program kita, and sekolah akan hantar cikgu go to the workshop, 8 weeks of doing projects, and then after that, you will get the certificate of participation lah. All right, so okay, now I don't know whether I can finish it on time, but I have about 15 minutes. So, all right, sekarang kita bercakap mengenai maklumat 43% daripada pengguna internet di Malaysia ni berkongsi kandungan dalam talian. So this is 43% in 2020 compared to 61% in 2018. So apakah jenis perkandungan yang dikongsi dalam talian? Hiburan dan lawan jedaka, berita, perkhidmatan maklumat awam, usaha memberi bantuan. Ini biasa, ingat tak bendera putih masa PKP tu kan? Inilah dia, usaha memberi bantuan, PKP. Satu lagi, anak sakit, itu sakit, keluarga susah. So anything yang berkaitan bantuan kan. So these are the things yang kita share. It's quite amazing jugalah. More than half of pengguna internet share kandungan yang macam ni. Being Malaysian kan, kita kan selalu apa orang kata, pemurah. Itu dia. Okay, we share discount promotion, we share things yang berunsurkan pendidikan, dan juga things yang also isu berkaitan politik. Okay, tujuan berkongsi kandungan, sharing is caring. Kandungan bermanfaat, dia memberi kesedaran mengenai satu isu ataupun untuk hiburan atau keseronokan sahaja, berkongsi minat dan hobi kan. This is good, this is very good lah, berkongsi minat dan hobi. Untuk memulakan perbincangan, ada yang untuk mendapatkan attention, to get likes and followers, because now we can monetize the kandungan social media kita kan, we can monetize, we get money. The more people like you, your posting, the more people follow your posting, the more engagement you get, the more you can make money out of it. That's why sekarang, if I'm not mistaken, hari tu saya dengar ada 2-3 universiti, dia kata pening juga nak dapat nak dapat student tahun ni, sebab budak-budak teenagers yang lepas SPM tu, during PKP, they realize something. I can make money as much as a fresh graduate. I don't have to spend 4 years belajar susah payah, when right now I can make about 3,000 to 4,000 a month online. That's realization, and it is like a macam real issue for universities and IPTs lah to get enrollment, sebab tak ada, dah kurang. Okay, that's the good side and the bad side lah, tapi tak apalah, biar je lah, kalau orang boleh buat duit kan, dia menyusahkan buat apa, tak apa. Asalkan cara yang diguna tu betul. Jangan, sebab macam-macam, ada orang boleh jual dadah, apa lagi, hari tu orang MOE marah saya sebab dia tahu saya ada MCMC. Dia kata MCMC buat apa? Budak form tu boleh beli jin tau dekat online. Beli kat mana? Dia kata boleh beli kat Shopee, boleh beli kat dark web, beli jin. Beli jin. Okay. Tapi sebenarnya memang betul, dekat Shopee ada jual minyak pengasih, ada apa, ya ada. Bukan jin seluar, bukan doktor, jin Afrik tu, dia beli jin. Saya macam mana saya nak stop, so saya tak ada pergi mana. Okay, right. Hibur, okay, mula bercakap dan mempromisi produk and perkhidmatan. Okay, so this is the thing lah, bila sharing is caring, tak ada masalah. Okay, nanti I'll show you the type of information. Langkah yang dia ambil sebelum membuat perkongsian. Okay, yang ini sama ada tuan-tuan perempuan buat ke tidak. So I hope after this talk nanti I will share with you how to verify information. So before you share information, you'll do this. Okay, memahami sebelum kita share, kita faham tak kandungan yang kita nak, konten yang kita nak share tu. Kita pastikan sumber tu sahih ke tidak. Adakah bila kita nampak macam sensasi je berita tu penting sangat, kita nak share terus, sebab time is money kan, time is golden. Nak selamatkan orang ni, kena share cepat-cepat.
Ataupun ada tak kita pastikan kesahihan kandungan tersebut? Kita try tak verify adakah ni information kita dapat ni betul ke tidak, ataupun tak kisahlah asalkan rasa macam penting ni nak share, kita share. Atau adakah kita pastikan kandungan tu tidak lucah, mengancam atau jelik, kan? Like sometimes people think that is a joke. For example, 2-3 tahun lepas tu ada selalu dapat WhatsApp tak? Malam Jumaat ada gambar seorang gadis, sama ada dia berkembang pakai batik ataupun dia pakai tudung proper, but like a posing melentuk leluk ke apa ke, dia punya caption dia malam ni malam Jumaat bang. Pernah dapat tak? Pernah dapat kan? Tak nak mengaku tapi saya tak pernah dapat. Sebab saya boleh dapat 2-3 kali. So saya semacam itu adalah satu kandungan yang jelek sebenarnya. Okay, what is the point of sharing those things? Macam Ustaz kat tempat kerja saya tu cakap lah, that lady could be somebody punya anak, punya kakak, punya wife, it's somebody punya sister, adik ke kakak ke. So we have to be sensitive about all these things lah. Ataupun adakah kita semua termasuk dalam 7% yang tak buat langsung, dapat share. Okay. Okay, so tak apalah video ni, tengok later sebab saya nak pergi ke, okay. This is the type of information, jenis-jenis maklumat yang kita dapat, jenis-jenis maklumat palsu yang kita dapat. Okay. Yang ni kita ambil daripada Council of Europe Report Information Disorder, graph tu daripada Claire Waddell, and ada 3 jenis maklumat. Tak payah ingat misinformation, disinformation, malformation, tak payah ingat. Ingat 3 benda je. 1, maklumat. Senang, saya semua boleh relate. Siapa ada group WhatsApp dengan mak dia? Ada kan? Group uncle, auntie semua ada kan? Okay. Apa yang kita dapat? Biskut plastik, jangan makan. Telur plastik, beras plastik, apa lagi? Benda tak halal, apa semua kan? So semua kita dapatkan. So itu adalah maklumat palsu yang mengelirukan. Tapi adakah sebab mak kita nak menjahanamkan syarikat tersebut? Bukan. Kenapa dia share dengan kita? Sharing is caring. So dia tak nak anak cucu dia makan beras plastik, telur plastik, suun plastik, biskut hapsin plastik. Dia tak nak. So sharing is caring. Dia tak ada niat jahat langsung kepada sesiapa. Dia nak anak dia selamat sahaja. Betul tak? Okay. So yang kedua, maklumat tu benar tapi disebarkan dengan niat jahat. So contoh kalau di level university ataupun tempat kerja kita, minit mesyuarat yang sulit dibocorkan dengan niat jahat. Untuk apa? I don't know, but I know from your personal experience. Tapi banyak juga rasa-rasa sulit kerajaan, not our kerajaan je, tapi other governments in the world pun sama juga. A lot of leaks, it's supposed to be top secret leaks. There's a reason why it's a top secret, kan? But it was leaked and then it can cause chaos. Apa lagi? Dari segi harassment, maklumat tu betul. Contoh, contoh, saya bagi contoh, saya tak tahu tak ada kena-mena dengan hidup dan mati, tapi aku terkena pada anda, minta maaf. This guy pergi dating dengan this lady, lepas tu ada orang ambil gambar tu betul dia orang berdate. Tapi bila dibocorkan dan dia disebarkan, dia jadi cerita lain pula. A guy and a lady makan tengah hari sebab lepas ni nak pergi meeting lain pula. Macam saya sekarang ni, saya datang kat Pekan, sekarang satu driver saya lelaki. Kalau kita orang pergi lunch sekarang ke ataupun petang kita orang pergi makan ikan patin ke apa ke, orang ambil gambar. Lepas tu orang kata, lah ni Mawi ni dia ada girlfriend baru dengan dia ni pula ada affair. Kan? Padahal saya ni pergi kerja. Lillahi ta'ala pergi kerja ni. So benda tu betul tak? Gambar tu betul tak? Saya makan. Betul. Saya di Pekan, betul tak? Tapi disebarkan dengan niat jahat. Dia punya konteks tu dia boleh tukar. Sama juga. Pernah tak kita ada stickers kat WhatsApp tu, gambar orang? Ada kan? Ada gambar selebritis ke apa ke kan, lepas tu letak caption entah apa-apa. Saya dapat yang amboi tu semua kan? Stiker tu betul tak? Gambar tu betul tak? Betul, tapi caption tu bukan, direka-reka. Okay? So yang tu niat jahat ni maknanya untuk memalukan orang lain pun niat jahat juga. Betul tak? Mengaibkan orang lain pun niat jahat juga. So samalah.
you'll see another example yang memang yang tu kita ambil, investigate dan daripada salah dan kenakan hukuman. Nanti I'll show it to you later. Yang ketiga ada yang paling jahat sekali. Sengaja dicipta dan disebarkan dengan niat jahat. So yang ini adalah sengaja diada-adakan. Benda tak ada diada-adakan dan disebarkan dengan niat jahat. Yang ni contoh cerita-cerita yang biasalah. I cannot relate to other things other than sekarang ni nak dekat pilihan raya, banyak sangat cerita-cerita yang diadakan dan disebarkan dengan jahat. So berhati-hati. Okey, maklumat palsu mendatangkan kesan negatif kepada individu dan juga organisasi. Ya. Organisasi dia tak kebal dengan maklumat, dengan impak maklumat palsu ni. Walaupun dia besar banding dengan individu, dia tak kebal. Okey, maklumat palsu ni boleh mengaibkan individu ataupun organisasi, memberi kesan negatif kepada reputasi kita, menyebabkan kerugian wang ringgit dan juga mengakibatkan penyebaran maklumat yang tidak benar kepada masyarakat. So dia akan menjadikan kita sepatutnya jadi satu masyarakat yang sivil. Bila kita hidup dengan maklumat palsu, maknanya setiap every air that we take in, maknanya the information, kita buka WhatsApp dia ada maklumat palsu. Kita tengok ini pun ada maklumat palsu. Social media pun banyak maklumat palsu. If every step that we take dipenuhi dengan maklumat palsu dan kita bila dah banyak sangat di sekeliling kita anggap benda tu, bila dah benda tu macam banyak berlaku, kita akan anggap dia sebagai satu yang normal sebagai kehidupan kita. Dan jika kita hidup berlandaskan benda yang palsu, we are not going to be a civil society anymore lah. Kita takkan jadi masyarakat civil dah lagi. Okay? Sebab kita percaya benda-benda yang tak benar. Tindakan yang kita ambil pun akan berdasarkan maklumat yang tidak benar tersebut, yang palsu tersebut. Okay? So, berita palsu, dia dah jadi semakin canggih. Okay? Dia dah jadi macam sesuatu yang macam betul. Kadang-kadang bila kita baca tu macam, ni betul ni. Takkan orang tu nak cakap macam ni. Cara dia karang benda tu, cara dia macam memberikan hujah dia dah macam nampak betul. Tapi sebenarnya tak betul. Okay? So kita kena berhati-hati dan periksa satu maklumat sebelum mempercayainya dan membuat perkongsian. So how do we do this? This is it. This is what I've been trying to get here. Conceptual, source, understand, research and evaluate. So under source ataupun sumber, kita kena pastikan tengok dulu asal usul maklumat tersebut. Adakah ia dia boleh percayai? Daripada siapa? Siapa pengarang dia? Adakah kalau students dapat satu maklumat mengenai universiti ataupun cikgu dapat maklumat mengenai sekolah ataupun mengenai JPN ataupun mengenai kementerian. Kena tengok dulu maklumat tu datang daripada siapa. Adakah ia daripada WhatsApp sahaja? Kalau kita pergi dekat website that particular so-called source, ada tak jumpa dekat situ? Ada tak statement surat khabar press statement ataupun press release ataupun dalam email dapat tak notification, official notification. So where can you get this? Kalau kita call, kalau kat universiti kita ada perhubungan awam. If you call your PR office, betul tak statement ni? If they say no, then it's not true lah. Kalau kita tak sebarkan lagi tak apa. Tapi kalau disebarkan dah. Satu yang ni. Tapi kan being among people, saya rasa macam pelik lah orang boleh percaya dengan apa yang diorang terima dekat WhatsApp ataupun social media. Ataupun media outlets yang not the, even media pun. Media outlets yang mainstream and the major ones, we also have to scrutinize them. Kita pun kena berfikiran kritikal terhadap mereka sebab cara mereka sampaikan sesuatu berita itu adalah, macam saya cakap tadi tu lah, editor dia ada agenda juga. Okay, bagaimana dia memfilter news tu is according to the agenda. So we have to be critical. Kalau kita baca dekat satu surat khabar, make sure kita cari 2-3 surat khabar yang lain untuk comparekan. Right? Sama juga WhatsApp or Telegram or Facebook or Instagram. Apa-apa maklumat yang kita dapat, pastikan dia adalah satu yang sahih, pergi kepada sumber dia dulu. Kalau dia kata mengenai rusuhan dekat tempat-tempat macam ni, where should you go?
other than the media itself, surat khabar, news agency online ke apa ke, well, you can always go and call Balai Polis Berdekatan, betul tak? Tapi kita tak fikir pasal benda tu. Kita rasa macam, alah, telefon pun apa, nanti tipu juga. Kita rasa macam kita critical. Sebenarnya kita bodoh. Okay? Kita tak. Sebab kita tak ambil sumber-sumber yang lain untuk kita pertimbangkan sebelum kita buat pilihan. Nampak macam susah tau. Susahnya nak verify information ni. Banyak benda kena fikir-fikir. You do it once, you feel like, okay, I'm doing something. The second time you do it, okay. The third time, the fourth time dah rasa macam ni. It's all your fingertips. It's part of you. You dapat information. First kali kita tanya siapa ni? Siapa yang hantar ni? Okay. Adakah sumber ni betul diterbitkan? Okay. Tempoh masa. Ini bila diterbitkan? Okay. Tempoh masa ni pun saya akan tunjuk contoh. Okay. Faham ataupun understand. Faham yang kita baca. Adakah dia jelas? Adakah dia berapu-rapu saja, blabbering je kan? Emosi. Marah. Suruh tuduh. Adakah dia bercakap secara fakta ataupun pendapat dia sahaja? Adakah dia betul-betul mengalaminya? Adakah berdasarkan fakta yang anda pun faham apa fakta dia? Kadang-kadang orang ambil fakta, tapi cara dia present pada kita tu lain. Dia boleh twist. Okay? Sebab statistik, macam saya tunjukkan tadi statistik tu, saya boleh buat cerita lain. Saya cerita, tuan-tuan, puan-puan percaya saya. Betul tak? Kalau sebenarnya cerita dia lain macam mana? So you actually have to find out yourself. Okay? Adakah ia mendalam ataupun secara ringkas? Kadang-kadang agenda dia, objektif dia adalah untuk to trigger emosi. Untuk bagi kita emosi saja. Benda-benda ni selalunya yang kita dapat, yang kita tengok lah. Saya rasa tuan-tuan pun setuju dengan saya. Benda-benda yang berunsurkan perkauman. Benda-benda yang berunsurkan keagamaan. Berunsurkan apa lagi? Duit, keuangan, rakyat. Rakyat versus kerajaan. Okay? All these things. Dia suka nak trigger benda. Kan? Argument dia tu tak ada sangat lah. Hujah-hujah dia tu tak mendalam sangat. Sebenarnya kalau kita baca 2-3 kali pun rasa macam tak convincing lah, tak meyakinkan. Tapi emosi tu dia dapat membakar semangat kita. Matlamat. Okay, yang ni satu lagi. Kalau sejak saya amalkan yang ini, ni macam tak jauh ubat kan. Sejak saya amalkan ini, bila saya dapat maklumat, saya akan first thing saya akan tanya sumber sahih ke tidak. Pendapat fakta tu second, but the second one saya tanya, kenapa pengarang ni buat maklumat ni? Kenapa dia cipta maklumat ni? Kenapa dia sebarkan maklumat ni? Kenapa saya dapat dan apa pengarang ni nak saya buat sebenarnya? So saya tanya benda-benda tu semua. Okay? We have to be critical about the information that we receive every day. Kena tanya semua benda ni semua. Kalau kita tak boleh jawab, tak payah layan lah. Kalau you tak sebar kat orang lain pun, orang lain tak mati. Okay? Unless kalau nanti nak banjir dengan siren, waktu orang kata tu siren tu bukan, tu tipu. Itu lain lah. Tak. Ini maklumat ni, kalau you boleh ignore pun, ignore tak ada masalah. Okay? Sebab take as much time as you can to verify the information. Okay. And yang ini, buat macam saya cakap tadi, perbandingan sekurang-kurangnya dengan 3 sumber yang berlainan. Okay? Saya pernah buat, orang kata kat WhatsApp group saya, ada accident dekat bawah jambatan. Jambatan tu runtuh dekat Kota Damansara itulah. Jambatan tu runtuh. Lepas tu saya check satu berita betul. I check half an hour after that. And then I check another berita betul. Another berita betul. Okay, itu sahih lah. Apa yang saya terima tu sahih. Tetapi ada satu lagi yang scam, yang EPF semua tu kan, dekat WhatsApp juga. So what I did is that I went to EPF punya website, tak ada pun. Tak ada press statement pun, tak ada notification besar-besar pun kata waktu tu nak rebate ke apa, I'm not sure. So tak ada. That was before PKP. Okay. Dan last kali menilai ataupun evaluate. Cari keseimbangan. Gunakan pertimbangan yang sama. Lihat dari sudut pun berbeza. Itu yang saya nak katakan. From now on, we have to start to challenge our mind. We have to start to challenge our belief. Bukannya when it means, bila saya kata challenge, is tolak. Challenge and tolak is two different things. Rebut and challenge two different things. When you challenge something, kita nak cari kebenaran sesuatu tu. Okay? Kalau kita percaya kucing tak boleh kawan dengan anjing, kita akan selama-lama cakap kucing tak boleh kawan dengan anjing. Dan Facebook, Instagram semua akan tunjukkan kepada kita memang kucing tak boleh kawan dengan anjing. Tapi kalau kita keluar daripada Facebook dan kita Google je, kita buat search je kan, kucing boleh kawan dengan anjing tak?
Oh, ada banyak artikel lain kata kucing ada video apa kucing isap susu daripada anjing tu mak dia, boleh main-main daripada kecil sampai besar baik and stuff like that. So dan kucing saya pun berkawan dengan anjing sebelah jiran saya. Daripada kecil dia orang besar sama-sama. So macam it's I challenge my belief. Betul tak? So you have to challenge your belief. Cari 3 sumber berlainan. Bila dah dapat semua tu, tengok dari sudut berbeza and try to that means you already have the information that you get, make an informed decision based on that. Okay. Sebab saya tak cukup masa tau. So saya terpaksa rush through, tak payah tunjuk video. This one is actually apa yang kita kata tadi itulah, maklumat palsu melibatkan kerugian RM1. Siapa ingat? Siapa mak bapak mesti ingat kan? 4-5-6 tahun dulu ada WhatsApp viral mengatakan di bawah tapak kasut bata ni ada kalimah Allah yang ditulis untuk menghina umat Islam. So what happened was that year bulan 12 bata kerugian lebih kurang RM500,000 sebab mak bapak tak nak beli dah kasut bata. Sebab boycott. Dalam WhatsApp yang kita dapat tu dia suruh boycott syarikat bata, boycott this, boycott that. So that's why this happened. Okay. Siapa kenal Jackie Chan? Tak kenal? Semua tak kenal Jackie Chan? Wah. Beritahu saya berapa kali Jackie Chan meninggal dunia? Banyak kali Okay. Tahun pertama 2011 dia meninggal. Tahun kedua 2013. Tahun terakhir dia meninggal 2015. Alhamdulillah dia masih hidup lagi sampai sekarang. Yeah. So people can, go to that extent sampai mempermainkan nyawa seseorang. Okay. Siapa pernah dapat ni isu penculikan? Oh, saya tak dapat. Saya tak letak itu. WhatsApp tu kan bagi tahu ibu bapa ataupun kanak-kanak whatever lah, long WhatsApp yang katakan anak dia kena culik lah apa semua tu. So that is dah lama betul, tak lama 2-3 hari macam tu. Was it seminggu? Polis dapat hidu benda tu, dapat laporan and they keluarkan statement ni mengatakan berita tersebut adalah maklumat palsu. Okay. The thing is that benda yang sama yang ditularkan kembali adalah daripada tahun 2017. So maklumat yang kita dapat ni recycle. Every 2-3 years dia akan sampai kat kita balik. Dia akan recycle. So we have to remember that rasanya tahun ni dah pernah. Sebab saya pun macam percaya. Sebab dia macam gini. Dia nak dekat pilihan raya dia akan keluar cerita pelik-pelik. Okay. Tahun 2017 tu memang dah ada dah. Yang kanak-kanak yang jumpa atas lori buat pergi Thailand semua tu kan. Itu dah ada. Lepas tu baru-baru ni dapat. Tapi cerita dia bagi angle lain pula. Macam betul-betul yang ni kena culik dekat sekolah. Lepas tu orang kata anak dia kena culik kat sini. Hampir dia culik and stuff like that. I tak dapat cari statement polis yang lagi satu tu yang mengatakan bahawa orang yang keluarkan statement tu buat posting dekat Facebook dia dah turunkan posting yang kata kanak-kanak tu kena culik. So memang it's for some reason that we don't understand why they're trying to instill fear in the society that we cannot trust anyone, we cannot trust government, we cannot trust police and stuff like that. So that's why saya cakap bila kita dapat maklumat tu, first thing we ask, what is the objective of the pengarang? Okay. Inilah WhatsApp dia. Bagi tahu kawan-kawan yang selalu bawa anak ke KL, kena culik, naik lori ayam and stuff like that pergi Thailand. Yang first yelah, yang ni exactly 2017 punya ni. Lepas tu amaran kepada ibu bapa ada WhatsApp lagi satu, harga jantung, buah pinggang, semua tu. Okay. Yang ni lah dia 2017. Yang ni masa tu dia hangat diperkatakan juga. Kata budak-budak orang ni kena kidnap balik sekolah, anak tak balik, tapi lepas tu ada WhatsApp kata dah dijumpai tapi organ dalaman semua tak ada. So that's why polis semua buat kenyataan mengesahkan tak ada laporan. Kalau anak kita kena culik, satu kena culik, satu lagi dah dijumpai tak ada organ dalaman, adakah kita nak senyap je menangis kat rumah? Tak mana ada parents macam tu. Mestilah kecoh dia buat laporan polis kan. Dia tak ada laporan polis. Okay. So another one is infodemic. Infodemic is kebanjiran maklumat semasa sesuatu pandemik. Kebanjiran maklumat ni termasuk maklumat yang betul dan juga maklumat palsu. Yang orang tak boleh, yang hampir sama yang orang tak boleh nak bezakan.
Ini masa COVID hari itulah. This is a new term, infodemic ni. WHO yang keluarkan. Okay, so pada tahun 2020, bulan April actually, hujung bulan April lah. Masa tu COVID kan, it was like all over the world, it was a pandemic. Cuma dia negara barat dia lambat sikit tutup berbanding dengan kita dengan China. So negara barat tutup lambat sikit, dia orang tak percaya sangat, but then in the end they also concur with everyone. All the countries in the world close their borders and stuff. And what happened was that COVID issue was very very hot lah at that time. Kat UK ni, we're talking about United Kingdom, negara barat yang negara yang membangun, developed countries. A lot of people are educated over there. We send our children, or we ourselves went to study in the UK because we think they're developed. Tetapi ada juga dalam masyarakat mereka yang tidak berapa nak percaya mengenai teknologi juga. Okay, what happened was that dia mengatakan 5G ni adalah penyebab COVID. Virus boleh disebarkan melalui 5G tower. So di manakah logiknya kita pun tak tahu. But they really believe in it so much so that mereka bakar 5G tower. 5G tower ni mahal. The cells kat atas tu memang mahal. So dia orang bakar. 77 tower di UK dibakar. Sebab orang percaya dia menyebabkan penyebaran virus COVID. And bila dah terbakar, benda tu dah rosak, syarikat ni hantarlah dia punya staff untuk repair. Staff ni pun diganggu, dipukul dan ditikam. Ada yang masuk hospital sebab kena tikam. Okay, 40 employees of one UK carrier have also been attacked physically or verbally. So this is melibatkan nyawa tau. Maklumat palsu yang melibatkan nyawa. Yeah. Satu lagi di China. Di Wuhan. Waktu tu mula-mula COVID tengah kecoh kat sana. So after I think about 2 weeks after that, Jabatan Kesihatan diorang ataupun Kementerian Kesihatan diorang ada buat press conference dekat Wuhan. It was covered by a lot of media. Dia mengatakan virus ini disebarkan ataupun bermula daripada binatang. Dan binatang, dia kata binatang peliharaan ataupun binatang macam tu je lah. Lepas tu ada satu news agency kat situ pula, dia kata dia ambil berita tu tapi dia I don't know whether intentionally ke apa ke, dia kata virus ni boleh disebarkan melalui binatang termasuk kucing dan anjing, which is binatang peliharaan lah kan. So what happens is that bila orang baca berita tu, kan masa tu lockdown, dia semua dekat dalam kondo dia orang tinggi-tinggi tu kan, dia tak pergi mana kan. So sebab dia orang takutkan nyawa dia orang, dia takut mati sangat ni, dia ambil their own pets and throw it away. So it was like literally raining cats and dogs. Banyak anjing dan kucing semua dibuang daripada kondo kat atas tu jatuh ke bawah. Memang banyak. Okay, so it's hard to how do you kalau tak ada kemahiran untuk kemahiran literasi media dan maklumat ni, memang susah untuk kita hidup dalam zaman sekarang. Sebab macam saya cakap tu lah, you think that whatever that you receive is the truth. Okay, so yang ni dah sampai last part doktor, minta maaf saya terlajak sikit. Okay, ini rangka kerja kami lah, macam mana MCMC menangani maklumat palsu. Kita ada buat kawasan bersama penyedia platform. Bukan telcos telcos kalau mengenai kandungan bukan telcos. Telcos dia bagi macam gini, syarikat air bagi air sampai kat rumah kita ataupun sampai dekat satu kedai makan ni. Kedai makan tu guna air tu nak buat kopi, nak buat jus buah, nak buat teh tarik, buat apa. Adakah syarikat air ni bersalah kalau teh tarik dia tak sedap? Bukan. Macam itu juga telcos, dia bagi internet saja. Bila dia bagi internet, yang bagi buat kandungan tu semua adalah penyedia perkhidmatan lain seperti Facebook, Instagram, WhatsApp satu company, apa lagi, Telegram, TikTok, whatever it is. So bila kita bercakap mengenai kandungan, penyedia perkhidmatan dia adalah company social media tersebut, bukan telcos. Sebab kita selalu dapat orang tanya, kenapa MCMC biarkan telcos, biarkan bully cyber, tak take up bully cyber, or tak take up kandungan palsu di internet. Siap, dia orang tak tahu apa yang kena mengenai langsung pasal kandungan. It's a different party. You are barking at the wrong tree. Okay.
Okay. And then so kita kuasakan undang-undang Akta Kanun Keseksaan tu section 233 dengan 211. And then ada juga kita bekerjasama dengan PDRM untuk menguatkuasakan, untuk membantu mereka kuatkuasa Kanun Keseksaan section 505. Kita kerjasama dengan penyedia ni untuk take down content. Kalau content tu kandungan ikut akta kita kan, jelek, lucah, palsu, sumbang, mengancam, dan kita akan bagi tahu mereka kat Malaysia this is against our law, so please take it down. Tapi tak semestinya biarkan dengan cakap kita, sebab mereka juga ada community standard dia orang. Kalau it is acceptable to them, then they will take it down. Contoh, kalau pornografi, kalau child sexual abuse material, kan, pornografi yang melibatkan penganiayaan kanak-kanak. Seluruh negara dalam dunia ni bersetuju bahawa itu adalah satu jenayah. So it's easy for us untuk kata take down this one, they will take it down. Sebab it's memang itu also in the community standard. Tetapi kalau contoh, kalau Facebook, kita kata yang ini berunsurkan perkauman. Sebab apa? Ataupun berunsurkan keagamaan. Sebab apa? Dia menghina agama Islam. Take it down. Dia kata tak. Untuk kalau dia menghina the Muslim or a religious believer, a religion's believer, they will take it down. Kalau dia menghina a religion, it is freedom of speech. So community standard dia lain, tak sama dengan kita. So kita tak boleh nak argue tu susah. Tapi slowly, sebab Facebook lama-lama ada office dekat Malaysia. Baru lagi Facebook punya office kat Malaysia 2018 baru ada. TikTok baru ada office kat Malaysia, so we can work with them. They understand. Okay, right. Ini kempen kita adakan tahun 2020. Okay, sekarang saya nak minta semua buka phone, pergi kat sebenarnya.my and please play around with it. Tengok apa-apa, sebab apa macam gini. Kita nak tuan-tuan perempuan sama ada download the app ataupun dah tahu sebenarnya.my, if you come across maklumat yang kita rasa sangsi ataupun lepas ni kita rasa macam semua maklumat kita rasa dapat tu sangsi. Kecuali maklumat daripada isteri atau suami kita lah kan. Tapi kita dapat kesangsian tu, okay, kita pergi dekat sebenarnya.my and check, is it under national tu ada apa? Under national tu ada kesejahteraan, keselamatan, ekonomi, stuff like that. Social pun ada apa? Check maklumat tu ada tak kat situ? Dah ada orang laporkan ke atau tidak? Kalau tak ada orang laporkan, boleh pergi salur kepada kami tu. Tag kat situ, laporkan pada kami, buat screenshot ke apa ke, letak kat situ and we will verify it within 3 days. Whether ia adalah mak palsu ataupun kalau tak palsu, mungkin perlukan penjelasan yang lebih lanjut lagi. Okay, so you can go there and then play around. And then after this, I hope you will use the website lah, the portal. Okay, ini adalah Akta 233. Okay, seseorang yang secara sedar menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi, membuat, mewujudkan, meminta-minta dan memulakan penghantaran. Ini 5 benda yang seseorang tu, 4 benda yang seseorang tu buat. Kandungan dia apa? Apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya, dia ada niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain. Okay, kalau complete package ni orang tu buat tu semua, dia akan didakwa dan jika dia dapati bersalah akan didenda tidak lebih daripada RM50,000 ataupun penjara tidak lebih dari setahun ataupun kedua-duanya. Okay, katakanlah orang tu dah dapati bersalah, dia dah bayar RM50,000 ataupun dia masuk penjara, tetapi dia tak take down lagi konten tersebut yang dia dapati bersalah tu. Setiap hari konten tu berada online, orang boleh akses, tengok. Setiap hari dia akan didenda, denda lanjut iaitu RM1,000 satu hari. Okay. Ini sama juga, ni section 232. Yang ni kalau commercializing apa-apa kandungan yang lucah lah. Okay. Ni tak apa, dah cakap dah tadi. Ini contoh kes. Yang ni tadi maklumat yang tadi tu, yang seksi paling jahat tu kan. Maklumat tak betul jadi adakan dengan niat jahat. Ini untuk menakut-nakutkan. So yang ni pun ada kena dengan hukuman. Yang kedua, yang ni maklumat yang tadi saya cakap tu. Maklumat ni betul, gambar tu betul. Okay, gambar tu adalah
diambil oleh jurugambar akhbar antarabangsa AFP yang bertajuk China deploys army medics to overwhelm virus epicenter. Gambar tu betul, berita yang sebenarnya tu betul, tetapi this guy took it and guna a different software untuk edit yang kat bawah tu. Breaking news, all countries except Malaysia has banned Chinese tourists except Malaysia. What's the point? Kenapa buat? Benda betul tapi kita twist it jadi benda palsu dengan niat jahat. That's why dia pasti bersalah. Okay? So bahaya tau benda-benda macam ni. Nampak macam betul. Tu dia kata berita palsu ni sangat meyakinkan. Cuma kita kena buat kita punya kerja lah untuk verify, untuk sahkan, untuk mengesahkan maklumat tersebut. Okay. Yang ni akta-akta lain yang berkuat kuasa. What is wrong offline is also wrong online. Apa-apa salah di luar talian tetap salah dalam talian. Itu kena ingat. So akta-akta yang terpakai, akta yang biasa dalam kehidupan kita, okay? Akta hasutan, akta kanun keseksaan, akta syarikat, all these akta-akta untuk penipuan, keuangan, perdagangan, dia ada agensi dia sendiri, bukan semua MCMC. Okay? Akta hak cipta, kanun keseksaan, semua PDRM. Sebab kebanyakannya banyak PDRM sebab dia berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kan? Keselamatan orang awam. Hacking, orang ingatkan MCMC. Anything with internet, people thought is MCMC. It's not. Hacking is actually under PDRM sebab dia melibatkan security breach. Okay. Satu lagi perdagangan ni kan. Akta Perlindungan Pengguna 1999 di bawah KPD NHK. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau beli langsir tak sampai, jangan datang MCMC. Pergi ke laman web KPD NHP untuk buat apa? Komplain kat situ. Beli barang kat Shopee tak sampai, beli barang Shopee order lain dapat lain, tak dapat dispute ni, tak dapat dengan Shopee, okay, then you can go to KPD NHP. Alright, this is Defamation Act. Ini untuk bully cyber. Bila bully cyber, kita boleh pakai Defamation Act. Ini di bawah PDRM jugalah. Akta fitnah. Dan juga ada 3, lagi satu kanun kekiasaan 574 dan 509 504. Okey, ini last sekali kawalan kendiri. Apakah itu kawalan kendiri? Kawalan kendiri adalah keupayaan seseorang mengawal emosi, keinginan, nafsu dan tingkah laku di ruangan cyber. Dia memerlukan kita mempunyai tingkah laku yang beretika lah basically. Dan ia adalah mekanisme yang paling berkesan untuk mengawal internet. Sebab apa? Kerajaan, mana-mana kerajaan dalam dunia ni, tipulah kalau kerajaan tu kata dia boleh monitor semua apa yang rakyat dia buat dekat ruangan cyber. Tak boleh. Tak ada satu superkomputer pun yang boleh buat benda tu. Nak monitor banyak sangat, terlalu banyak. So and also I told you about end-to-end encryption kan. So what happened is that macam saya boleh pergi ke 10 channel WhatsApp group ke apa, I call it channel lah, dalam talian. Tuan-tuan perempuan sekurang-kurangnya 20, 30, 40, 50. And then when you in that channel, you also have other people yang ada 20, 30, 40 channels, betul tak? Kalau kita mulakan dari diri kita sendiri, dalam WhatsApp group kita sendiri, dalam Telegram kita sendiri, whatever that yang melanggaри undang-undang Malaysia, then we can tegur, katakan ini salah. Macam saya, contoh WhatsApp group mak saya dan makcik-makcik saya semua tu, uncle saya, anytime they share with me, I will say, okay, I will verify it for them and then I show them why is it palsu. I show them the true information and then I say okay. And then like sampai to the point macam mak saya fed up. Mak saya kata kalau ni semua palsu, apa yang benarnya? So cakap memanglah banyak benda-benda palsu dekat dalam kita punya WhatsApp ni. So sekarang ni same thing with my auntie. My auntie sampai marah saya sebab dia kata apa yang dia share tu semua tak betul. Saya cakap memang tak betul kan. So sekarang ni alhamdulillah saya punya WhatsApp group semua suci, tak ada mak buat palsu. Sebab dia orang tahu kalau saya share, kalau dia orang share saya akan rebat balik. Ni tak betul. So nowadays I hope they understand what is palsu dan tak palsu. So nampak tak? Kita yang jaga komuniti kita sendiri. Kalau kita tak jaga komuniti kita sendiri dalam talian, kalau kita tak jaga kita, bila dah teruk sangat, nanti government akan step in. Kita nak tak government step in untuk kawal lagi kita punya internet.
itu tak boleh, ini tak boleh, Facebook dah kena ban, itu kena ban, nak tak? Tak nak. Kita nak bebasnya. Tetapi kita kena play our role. We have to make sure that the internet is safe. Our community is safe. Our community is positive and productive. Tak ada, it's not toxic. Tak ada maklumat palsu, tak ada gossip, tak ada tu, tak ada ini, tak ada yang melanggar kandungan lucah, tak ada, kan? Tak ada yang degrade orang lain, tak ada unsur-unsur perkauman, unsur-unsur keagamaan, tak ada. So kalau kita jaga kita, yang kerajaan tak perlu step in, and we can still make sure that the internet environment is a platform for us to express ourselves. Okay, freedom of expression kan, jangan kata freedom of expression is 100% freedom of expression. You can express yourself whatever you want to say, as long as it, sebab dalam kita punya federal constitution pun ada, kita ada apa orang kata, diberikan hak untuk bebas bersuara selagi tidak melanggar hak orang lain, as long as we don't infringe on other people's rights. Contoh apa? Kalau saya nak buat pornografi, saya nak buat video fotografi, okay, yang melibatkan orang lain, saya ambil pergi squadding, letak spy cam dekat dalam dalam toilet and stuff like that, and I take and I sell it because it's my right. I create the content, I can sell it, I can get the money. But I already infringe on that person's right, the victim's right tadi. So is that freedom of expression? It's not. It's actually an offense lah, satu jenayah, okay? So that's how it is lah. Kita boleh mengexpress diri boleh, tak ada masalah. There are other ways to express yourself, but just make sure that it doesn't infringe on other people's rights. So ini adalah tip kawankan diri, berhati-hati bila berkongsi, padam maklumat peribadi, laporkan dengan tak sesuai. Jangan berjumpa dengan orang, ini biasalah, jangan berjumpa dengan orang yang first time kita jumpa, yang berkenalan dekat online. Lawak jenaka anda mungkin tidak kena dengan orang lain. Ini selalulah kan, kita rasa macam lawak, tapi sebenarnya tak lawak. Pastikan emosi dan fizikal anda stabil. Elak tindak balas yang terburu-buru. Kalau marah, senang je. Satu rule of thumb, if you are angry, get away from the phone, get away from social media. Get away from it dalam half an hour. Cool down. Okay, baru boleh berfikir dengan stable, baru okay, you nak go back on social media, tak apa. Dan jadikan undang-undang sebagai peringatan. Okay. So conclusion dia adalah gini. Sebagai pengguna internet, kita terikat dengan pelbagai undang-undang untuk melindungi orang lain. Internet, social media, whatever you call it, adalah seperti sebelah pisau. Okay, kalau saya letak pisau kat atas meja ni, ada orang lain mati kena bunuh dekat kampung sebelah. Adakah pisau ini yang bersalah? Tak. Okay. Pisau ni tak boleh buat apa-apa. Dia adalah neutral platform. It is there, you can use it, but it cannot do anything by itself. Sama dengan internet. Kalau internet dia, semua orang tak pakai internet, tapi internet lain dia. Apa internet? Internet tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa pun. Dia pun tak boleh nak promote diri dia sendiri. It's just there. Okay. So, kalau pisau ni, kita berikan kepada seorang master chef. What will you get? You get nice cooking, nice dishes, yang crafted and stuff like that kan. Nak tengok pun menarik, nak makan pun menarik. Tapi kalau pisau tu kita bagi kat seorang penjenayah, apa dia akan buat? Dia akan gigi bunuh orang. Okay, attack orang. So adakah pisau tu yang akan masuk jail? Bukan. Orang tu yang akan masuk jail. So macam tu juga internet. Dan kena faham, kebanyakan jenayah cyber yang berlaku di media sosial, kebanyakan berbunca daripada pengguna itu sendiri. Bukan semua kebanyakan. Kita overshare. Kita yang sebarkan maklumat palsu. Kita yang fitnah orang. So itu adalah semua kesalahan. So jenayah cyber tu, bila kita overshare, kita membuka ruang untuk orang melakukan jenayah terhadap diri kita. So sentiasa tingkatkan pengetahuan anda terhadap ancaman dan risiko dalam talian. So saya nak minta tuan-tuan perempuan nak buat quiz lah, doktor? Okay. Boleh tak pergi mycybergenius.my, my okay, macam tu. mycybergenius.my. Kita nak main game kejap, macam Kahoot je.
Oh, line slow dalam auditorium Alamak, kita tak boleh main macam gitu. Saya pun tak boleh nak sign ni. Okay lah, tak payah. Tapi doktor ada dia punya email semua kan? Okay, nanti I will transfer the game. It's actually ada platform dia sendiri, portal dia sendiri. Tapi tak apa, I'll transfer into Google Form. So when we email it to you, so I hope that you'll be able to answer the quiz lah. Kan? Maybe I will give you like 24 hours to do that. Yeah? Minta bantuan. Oh, okay. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu saja daripada saya. Sebab kita pun tak ada masa. Kalau tuan-tuan perempuan ada any questions with regard to MCMC ataupun apa-apa perkhidmatan yang anda perlu nak tahu, boleh jumpa saya di bawah ni lah. Oh, boleh? Okay. Puan Pengurusi bagi saya take one question. Any question? Okay, from the audience. Ada soalan daripada audience? Saya nak tanya apa-apa. Nak perlukan pencerahan sikit lagi ke? Ya saya. The question is, how do we prevent panic buying? Kan selalu kita dapat katakanlah hari tu MCO kata nak kena PKP lagi dalam 2-3 hari ni mesti dia akan umumkan PKP. Lepas tu dia umumkan PKP semua orang tak boleh keluar. So orang kan waktu tu kan memang chaos kan. Ambil toilet paper, macam tak pernah jumpa toilet paper, minyak masak, makanan, beras, gula apa semua. Padahal nak kena kurangkan gula tapi ambil gula banyak, garam, apa lagi, roti pun habis kan. Dalam sejarah negara lah roti habis kan. Negara lain tak ada masalah. Gardenia je yang habis kat Malaysia ni yang macam teruk sekali. Lepas tu apa lagi? So how do we curb that? Macam mana kita nak ni? So that's why tadi saya sebutkan sekali je. Kita adalah jadi pengguna internet yang positif, produktif dan beretika. So that part, that productive tu, that is where we play our part. Okay. Bila kita dah nampak benda-benda macam tu, it could be that it is a true information. Cumanya sekarang ni persoalan dia adalah macam mana nak pastikan, sebab soalan puan ni tadi kata kalau orang lain beli 3-4 kambing beras, saya tak beli, rugilah saya. Sebab saya tak percaya maklumat tu kan. So nanti bila saya nak beli beras tak ada. Betul, which is true. So what we can do is that we be a proactive person. Bila dapat benda-benda macam tu, kita create satu content yang to counter that information in a productive way. Not just to say that that is a wrong or false information, but perhaps kita entertain juga rasa macam that fear tu kan. Orang rasa macam ketakutan. Ada sebab manusia ni dijadikan kita, kalau ikut psikologis, dia kata apa? Benda yang pertama sekali adalah basic necessity, which is food, shelter, kan? Benda-benda semua basic tu. Food is the first one to survive. So orang fikir, okay aku nak survive ni, and especially kalau ada anak-anak. So you know, a lioness have to take care of the cubs kan. Mak-mak ni especially kan, memang kecoh. Dan juga anak-anak dia semua. So kita buat satu content, meaning it can just be a short WhatsApp message yang mengatakan, okay mungkin benda ni betul, tapi apa yang perlu kita berlakukan sebagai masyarakat. Dia bunyi macam lah poyo gila kan. Tapi yang lagi seksi adalah message yang menakut-nakutkan. Itu lagi seksi. Tapi bila kita bagi kebenaran, kita bertindak, kita bercakap secara rasional, orang akan cakap gila poyo kan. Tak boleh, but we have to do that. We have to say, okay, this is actually we can do. Benda ni akan ada
PKP ke tak PKP ke, kita boleh keluar rumah, boleh juga. Kalau satu minggu kita beli benda, kalau kita semua beli benda yang kita perlukan untuk seharian macam biasa, semua orang akan dapat bekalan yang sama. And then you create that content, that positive and positive content by being productive. Is you ask your friends, semua tolong boleh tak kita promotekan message macam ni, do a campaign in your community. Sebab yang beli dia pun, yang panic buying pun for your community juga kan. Do a campaign in your community untuk sedarkan sebelum things get worse. Masa baru-baru dapat tu terus buat. Do a campaign. Okay, we can do this, we can do this. Kita sabar, semua sabar, relax sebab benda semua dalam community kita juga. Barang ni, kedai ni kat dalam community kita juga. So kalau kita semua sabar, kita ambil ration sikit-sikit, benda tu akan ada. Something like that. Sama lah dengan air. Korang tak rasa. Saya ada Selangor kan. Sedih kita orang. Selalu tak ada air. So what happened is that, bila keluar je Syahbaz kata, air Selangor kata air akan dipotong selama beberapa hari, tak tahu apa semua. Orang semua pakat beli barrel besar-besar tu kot. Kan, basin besar-besar yang boleh masuk 3-4 orang dalam tu. Isi air. Tangki taman tu besar tapi masih lagi tak boleh nak tampung bila orang start isi air. But after 2-3 days, air datang. Air tu yang diorang isi tu pun nanti terbuang juga, tak apa-apa nak pakai sangat. So I just put it in my WhatsApp group dekat dengan community tu. I kata, kenapa kita nak tamak air ni? Air tu ada kat situ juga. Kenapa nak semua nak hot the water? You fikir tak pasal orang yang duduk dekat Pangsapuri? You fikir tak pasal, lepas tu ada makcik tu cakap, betul, saya ni orang tua, saya tak larat nak isi air ni semua. I depend on the tap water lah kan. So which is true. Betul tak? So kita kena bagi message yang macam tu. Saya tak percaya lah. Sebab saya tak percaya, cakap betul saya tak percaya. Sebab terlambat waktu tu orang dah isi air kan. Lepas tu, but that is how the way we should do lah. I think we should go in that direction. Be positive, productive and help our community. Because in turn it also help ourselves lah. Kalau kita boleh sebarkan maklumat yang kita rasa macam tak sahih tapi seksi, kita boleh juga sebarkan maklumat yang positive and productive. Itu je. Harap membantu. Okay, thank you. Thank you atas ni. Ada soalan lagi? Any more question? Okay. Staff UMP. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang MCMC boleh semacamkan apps yang boleh untuk kita sebagai parents gunakan untuk mengawal penggunaan gadget anak-anak? Okay. Oh, penggunaan gadget. Maksudnya nak kawal apa yang anak-anak tengok di internet lah. Okay. Yang dicadang oleh MCMC. Sebab kita biasa dengar bila mana talk seminar ada beberapa apps yang dicadangkan. Tapi kita nak tahu yang dicadangkan oleh MCMC. Oh, okay. Terima kasih Puan. Kita tak ada specific app sebab kita tak boleh nak promote apa-apa app. But we know that there's a lot of app out there that can help parents to monitor the children. So we call it parental control tools ataupun peranti kawalan ibu bapa. So kalau untuk ibu bapa, the best before your kids kata biasalah dia orang tak ada dia orang punya phone lagi kan. So dia kata, mak nak download ni, mak nak download game ni, nak game tu, this game, whatever app, what they want. So you can just go to Common Sense Media. Kita kena check dulu sebelum kita download app tu. And just type the app itself. Okay, sini ada review orang yang pernah pakai. And most of the games, kalau app tu untuk kanak-kanak, parents yang dah pernah pakai, dia orang akan buat review kat sini. So educational value, positive role model, kita tengok dia punya ni, yang ni dia punya ranking. So dia ada ni, this is all the review lah. See? Untuk Roblox, siapa-siapa anak-anak yang main Roblox atau you rasa main Roblox. Dia kata kat sini, ada satu parent ni, my son and I have played a lot and spent over $1,000 on this app. They do not honor the game's rules. Clicker, whatever. So dia ada. So with this kind of information, we can make our decision whether kita nak download app tu ataupun tak nak download app tu. Okay, that is one. Another thing is that kalau kita rajin and we just do this, top 10 parental control apps.
So you can just go to Editor's Choice Award. Dia akan listkan top 10. Benda ni tiap-tiap tahun kena tengok, kena ubah sebab dia akan bertukar-tukar app ni. Kita tengok rating dia. Sekejap Ini apa? For 2022. Ini, sorry. Where are you? Number 1, M-Spy, Easy Eye, Panda. Okay, parental control tool ni depends on how old is the kid that you want to control, nak manage. And dia kalau sekolah rendah lain cara dia. Kalau sekolah menengah tak boleh pakai app ni. Nanti dia merajuk. Dia kena bercakap, berkomunikasi. Kalau sekolah rendah, daripada kecil lagi kita boleh pantau apa dia tengok. Parental control app ni, we can, kalau kita download, depends on the package that you take. Tapi kalau yang full package tu, kita boleh tahu log. Apa yang dia buat satu hari, website mana ni dia pergi, apa semua kita boleh tahu. Aktiviti dia banyak, kepada entertainment ke, dia cari apa, semua carian dia, semua kita boleh tahu. And then another extreme is that, kita boleh tahu dia type apa pun. Dia panggil keylogger. So dalam tu kita boleh nampak apa yang dia type, teks dia teks apa, buku berapa sampai buku berapa dia teks, semua ada log kat situ. Okay, so that's how you monitor your kids lah. How you manage your kids is up to you. Sebab macam mana kita jaga anak kita tanpa internet, macam tu lah kita jaga anak kita dengan internet. Kan? If we think that they using internet too much, tapi kena calculate juga, kena categorize balik. Adakah dia guna untuk internet belajar? Sebab dia kata, kadang-kadang kata kenapa dengan internet asyik tengok WhatsApp. Little that we know, kita cakap macam tu, I do that to my kids also. But little that we know, sekarang ni belajar semua pakai WhatsApp. Cikgu pun pakai WhatsApp group. Saya cakap tadi kan, satu cikgu, satu subjek, satu tingkatan. Berapa WhatsApp group tu? Setiap tu ada homework. Lepas tu sekarang ni pendidikan, cikgu-cikgu semua tahu kan, semuanya group project. Bila ada group project, ada group WhatsApp lagi. So dia banyak. So that's why if they are on the WhatsApp all the time, check dulu before we judge them. We have to, macam mana, zaman sekarang kan, jadi ibu bapa digital parents ni, sangat mencabar. Dia tak sama macam dulu. Macam dulu, mak bapak kita biar pukul 5, main, pukul 7 kan balik dah busuk-busuk mandi. Okay, kita tahu, mak bapak kita tahu kita pergi main. Sekarang ni, walaupun anak kita depan mata kita tak tahu dia pergi mana. Dia dah pergi US ke, dia dah pergi Afrika ke, dia pergi mana kita tak tahu. Tapi dia depan mata kita. So what we do is that we have to communicate. Open your communication channel with your children. Untuk kanak-kanak yang kecil, mula-mula sebelum kita bagi gadget, walaupun kita sayang anak kita kena ajar dulu value. Nilai-nilai murni yang kita nak dia membesar dengan nilai-nilai tersebut. Apakah nilai-nilai murni tersebut? Jangan buat orang, jangan pukul orang, jangan kata kat orang kata-kata yang tak elok, tak kesat. Jangan kata orang bodoh, jangan kata orang BABI ke, jangan kata apa, jangan. Apa lagi? Hormat orang tua, hormat orang lain. Supaya orang lain boleh hormat diri kita. All those nilai-nilai lah yang kita ajar anak kita. Betul tak? Bila kita dah ajar anak kita nilai-nilai tersebut, kalau yang Muslim ajar anak kita solat and stuff like that, apa pengisian solat tu, macam mana nak menjiwai solat tu, ajar mengenai agama, bagaimana nak jadi umat yang baik, yang Tuhan suka, kan? Kita bercakap dengan anak-anak kan. So bila nilai-nilai tu ada, bila kita bagi gadget, insya-Allah dia akan manuver diri dia secara selamat dalam talian tersebut. Okay, so same thing juga. Bila anak-anak, tapi kita, it doesn't mean that bila you dah ajar nilai-nilai tersebut, you can lepas tangan. Tak, you still have to monitor. Ambil tahu mengenai perkembangan. You don't have to be an IT expert, tapi ambil IT degree. Tetapi ambil tahu mengenai perkembangan information technology. Okay, apa sekarang ni? Siapa yang tahu sekarang kita dah, dunia sekarang ni, teknologi sekarang ni dah move away from social media biasa. Tak tahu kan? Siapa pernah dengar metaverse? Tak tahu. Okay, sekarang ni metaverse is a virtual world. We go back to the virtual world. Tapi virtual tu connected through the internet. Bayangkan guna Facebook, dapat jumpa kawan dalam Facebook. Tapi bukan kita lah, pakai avatar kita kan. Macam kartun-kartun macam tu lah. Tapi representing ourselves.
Okay, so that is what metaverse is. Metaverse is a unlimited world. It's an unlimited world. Anyone who wants to create their own world, they would go to metaverse, buka. So sekarang ni, risiko yang terbaru, ancaman terbaru kepada anak adalah metaverse sendiri. Contoh, ini adalah di US 2-3 months ago, ataupun bulan 6 itulah, bulan 2-3 months ago, ada berita mengatakan kanak-kanak bawah 12 tahun masuk strip club, kelab bogel dalam metaverse. Sebab metaverse macam Facebook, you can just register yourself. As long as you have the goggle, spek macam gitu, berpakai macam tu, you boleh masuk je. So, macam mana? Nilai-nilai ni satu, tapi kalau kita tak tahu perkembangan teknologi semasa, kita tak nak ambil tahu benda senang macam what is the top 10 parent monitoring control, whatever it is, or what is the top 10 threat to children. Kalau kita boleh Google artis ni kahwin bila, bercerai dengan siapa, sekarang dah kahwin dengan siapa, anak dia siapa, kita pun boleh juga Google macam mana nak melindungi anak kita dalam talian. Okay, so we can take that proactive step. Bila dengan and also at the same time buka saluran komunikasi dengan anak-anak. Let them know that they can trust you. Because anak-anak yang paling dia percayai sebenarnya adalah mak bapak dia sendiri. Orang yang paling rapat dengan dia. Lah kita kasih duit sekolah kan. So dia akan cerita dengan kita apa sahaja. Buka community channel tu, when you open, some people will say, alah, memang anak saya bercakap dengan saya pun, saya tak pernah marah pun dia cakap dengan saya. But how do we treat them when they tell us something that mengejutkan kita? Sebab budak-budak, bila dia bercakap, bila they think that they can trust you, they will tell you all sorts of things. Yang you rasa macam, astaghfirullahaladzim. Macam tu. Terkejut. But you can, you have to listen and you cannot judge. Sebab kalau kita judge, lain kali dia tak nak beritahu kita, and kalau dia encounter benda yang berbahaya dalam talian, contoh dia telah diantun ataupun sexual groom online and they cannot come to us, that will be, disastrous for them lah. But if they can say that, kalau dia orang tahu, okay, selama ni aku cakap dengan parent aku, dia orang tak judge aku, dia orang tak marah aku, dia orang berfikiran terbuka. So aku kena beritahu dia orang apa yang terjadi dengan aku sebab aku rasa aku tak boleh terima. So they will tell you, and like this is what happened, saya terhantar gambar saya kepada seseorang and stuff like that. They know that you can trust them, they can trust you and then you will believe them. So bila kita buka saluran komunikasi tu, it's easier for us to manage our kids lah. Okay. So harap menjawab soalan. Daripada Panas tadi. Okay, so terima kasih. Dr. Saida Puan Saidatul. Okay. Okay, terima kasih atas perkongsian yang menarik. There's a lot to think about, especially with all the information download. Tak tertapis ilmu yang kita dapat ni, info yang kita dapat daripada social media ni. Alright, so hopefully we all learn to write in social media dengan bijak dan amalkan apa tadi? Kawalan kendiri. Kawalan kendiri. Yes, amalkan kawalan kendiri. Okay. Thank you, Doctor. Thank you everyone. Assalamualaikum. Stay dulu. Saya nak jemput Dr. Nurul Hazlina untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada penceramah kita, Puan Syahidatul Ashikin, Abu Hassan, atas perkongsian dia tadi. Okay. Alright, okay. Saya juga nak menjemput, kita ambil gambar sikit. Ramai-ramai menghadap ke sana. Maknanya peserta duduk dekat atas kerusi. Doktor saya dekat sini.